बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल स्पिरिचुअल जर्नी टूवर्ड्स अल्लाह। नाजरीन, कुरान पाक के अंदर हमें मुख्तलिफ़ कौमों पर अजाब का ज़िक्र मिलता है। उन्हीं में से एक कौम है कौम लूत। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौम लूत पर अजाब क्यों आया और साइंस और आर्कियोलॉजिस्ट इस पर क्या तहकीक कर रहे हैं। तो तफसीलात के लिए इस वीडियो को देखिए आखिर तक। कौम लूत दरअसल जॉर्डन और पैलेस्टाइन के नज़दीक ही एक जगह डेड सी, जिसे आज बहरा मुर्दार कहा जाता है, वहाँ पर वाक़या थी। ये जगह शुरू से समुंदर नहीं थी, बल्कि जब इस कौम पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ तो ये तकरीबन 400 मीटर समुंदर से नीचे चली गई। और ये जगह आज तक रहती दुनिया के लिए निशाने इबरत है कि यहाँ पर कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता। अच्छा, इब्तिदा में ये बस्तियाँ नहायत सरसब्ज़ व शादाब और ज़रखेज़ थीं और यहाँ पर फल बकसरत पाए जाते थे। यही वजह थी कि आसपास के इलाकों के लोग यहाँ पर हिजरत करके आना शुरू हो गए। मगर यही बात सदोम के लोगों को हरगिज़ पसंद नहीं थी और वो ऐसी तरकीबें लड़ाना शुरू हो गई कि हम ऐसा क्या काम करें कि लोग हमारे इलाके की तरफ हिजरत करके ना आएँ। तो एक दिन शैतान उनके पास एक बूढ़े के रूप में आता है और उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी तरकीब ना बताऊँ कि लोग यहाँ पर हिजरत करके आना छोड़ दें। तो अगले दिन वो शैतान एक खूबसूरत लड़के की सूरत में आता है और मर्दों को मर्दों के साथ बदफेली करना सिखाता है। अब शैतान का ये अमल उनको इतना पसंद आया कि आने वाला हर मुसाफिर ना सिर्फ उनकी लूट मार का शिकार होता, बल्कि उसके साथ ज़बरदस्ती और जबरन ये फ़ेले बद किया करते थे। और ये गलीज़ काम उस कौम के अंदर इतना आम और नॉर्मलाइज होने लगा कि बाकायदा इस काम की महफ़िलें लगती थीं और उन्होंने एक चौक मुख्तस कर रखा था जिसमें मर्द मर्दों के साथ बदफेली करते और वो इसको करने में फ़ख्र महसूस किया करते थे। और उस कौम के मर्द अपनी औरतों को छोड़कर महफ़िलों के अंदर एलानिया तौर पर ये फ़ेले बद सर अंजाम दिया करते थे। तो अल्लाह की ज़ात ने इस कौम के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को इस कौम की तरफ भेजा ताकि वो इनकी इस्लाह कर सकें। और कुरान पाक में आता है कि क्या वो बेहयाई तुम करते हो जो तुमसे पहले जहान में किसी ने ना की। तुम तो मर्दों के पास शहवत से जाते हो औरतें छोड़कर, बल्कि तुम लोग हद से गुज़र गए हो। और इस शैतानी अमल से बाज रहने के लिए हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाया और उनको वाज़ो नसीहत करना शुरू फरमा दी। मगर कौम लूत ने बजाय उनकी वाज़ो नसीहत के सुनने के उल्टा ये कहना शुरू कर दिया कि इन लोगों को हमारी बस्ती से निकाल दो, बल्कि ये लोग तो पाकीज़गी चाहते हैं। और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से कहने लगी कि अगर तू सच्चा है तो अल्लाह का अजाब ला कर दिखा। कुरान पाक की मुख्तलिफ़ आयात के अंदर इस कौम का ज़िक्र मिलता है। ना सिर्फ कुरान पाक बल्कि बाइबल के अंदर भी इस सिटी को सिंध सिटी के नाम से जाना जाता है। दीगर रिवायात में भी इस कौम का ज़िक्र हमें मिलता है। तो जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तालीमात का इस कौम पर कोई असर ना हुआ तो अल्लाह की ज़ात ने अपने 3 बरगज़ीदा फ़रिश्तों को इस कौम की तरफ अजाब देकर नाज़िल फरमाया और वो फ़रिश्ते मेहमान की सूरत में हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर पहुँचे। अब इन 3 नौजवान खूबसूरत फ़रिश्ते जो कि इंसानी रूप में थे, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनको देखकर घबराए और उनसे उनके आने की बाबत दरियाफ़्त फरमाया। तो इन तीनों फ़रिश्तों ने कहा कि हम आपकी तरफ मेहमान बनकर आए हैं और आज रात आपके घर में ही क़याम फरमाएंगे। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने उनको रात क़याम की इजाज़त दे दी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी वाइला, जो कि एक मुनाफ़िक़ा थी, उसने जाकर अपने कबीले के सरदार को इन मेहमानों के रात क़याम की खबर दे दी। बस इस खबर का सुनना था कि कौम लूत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ उमड़ आई और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का उन्होंने मुहासरा कर लिया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से उनके मेहमानों का सवाल करने लगी कि अपने जो मेहमान तुमने अंदर ठहरा रखे हैं ये जवान हमारे हवाले कर दो। तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का यही जवाब था कि मैं अपने मेहमानों को आपके हवाले हरगिज़ नहीं करूँगा। और क्या तुम्हें कोई एक शख्स भी ज़िवकार नहीं है जो कि मेरी बात को समझे? और तुम लोग हद से गुज़र रहे हो और तुम लोगों के लिए मेरी बेटियां हाज़िर हैं। मगर उन लोगों का यही जवाब था कि हमें तुम्हारी बेटियों से कोई सरोकार नहीं है, हमें तो वो मेहमान चाहिए जो तुमने अंदर ठहराए हुए हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इस मामले से काफ़ी घबरा गए थे और उन्होंने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया ताकि वो लोग अंदर दाखिल ना हो सकें। मगर उन लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाज़ा तोड़कर अंदर दाखिल होने की कोशिश की और उन्हीं में से कुछ लोग हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर की दीवार के ऊपर चढ़कर दीवार फैलाने की कोशिश करने लगे। तभी उन 3 बरगज़ीदा फ़रिश्तों ने
اپنے آپ کو ظاہر کیا کہ لوط علیہ السلام آپ گھبرائیے نہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں اور حکم خداوندی سے آپ کی قوم کے لیے عذاب لے کر آئے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اپنے ان کاموں سے باز نہ آئیں گے اور عذاب کے لیے صبح کا وقت مقرر ہوا ہے۔ تو جو لوگ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے اور آپ کے دروازے کو توڑ کر اندر آنے کی کوشش کرنے لگے تھے اور جو آپ کی دیوار پھیلانگنے کی کوشش کر رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے باہر جا کر اپنا ایک پر ان کی آنکھوں میں مارا، جس سے اکثریت کی بینائی متاثر ہو گئی، جس سے وہ لوگ یہاں سے واپس چلے گئے۔ تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو رات گئے اپنے خاندان کے ساتھ وہاں سے روانہ ہونے کا کہا، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک کی مختلف آیات میں بھی ملتا ہے۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام اپنی بیوی اور بیٹیوں کو لے کر وہاں سے رات گئے روانہ ہو گئے، مگر ان کی بیوی جو دراصل ایک منافقہ تھی، پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، اور اس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور وہ پتھر کی بن گئی۔ اب صبح ہوتے ہی اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور ایک ہیبت ناک چیخ سے اہل سدوم کا تختہ الٹ کر رہ گیا۔ اللہ کے حکم سے اس قوم پر آگ کی بارش برسائی گئی اور ساتھ ہی ساتھ پتھروں کی بارش بھی اس قوم پر ہوئی، اور ہر پتھر پر اس کے مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا، اور اس طرح قوم لوط صفائی ہستی سے مٹ گئی۔ یہی تھا ان کی سرکشی، بے حیائی اور حد سے گزر جانے کا انجام، جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک، بائبل اور روایات کی دیگر کتابوں میں بھی ملتا ہے۔ سوڈوم اور عمورہ کے نام سے جانے والی یہ بستیاں، ان کا ذکر ہمیں یونان کی قدیم روایات میں بھی ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے۔ آج کا انسان اگر جدید دور کی بات کی جا رہی ہے تو انسان تحقیق اور ریسرچ کی دنیا میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ ہر چیز کو سائنس کے ایلیمنٹ سے جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ آج آرکیالوجسٹ کو وہاں پر تحقیق کے دوران ایسے سلفر بال ملتے ہیں جن کا آگ جلانے والا جو ایلیمنٹ ہے وہ اس دنیا سے 1000 گنا زیادہ ہے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سلفر بال اس دنیا کے نہیں ہیں، بلکہ یہ سلفر بال میں اتنی صلاحیت ہے جو کہ عام دنیا میں پائے جانے والے سلفر سے 1000 گنا زیادہ ہے۔ اور جب ان سلفر بالز کو جلایا جاتا ہے تو ان کا جو جلنا ہے وہ پیور ایک جو سلفر ہے اس کی طرح ہے، جو کہ اس دنیا کے سلفر سے 1000 گنا زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ تو آج کے دور میں یہ کی جانے والی تحقیقات، یہ پتھر اور وہاں سے ملنے والی باقیات اور سلفر بالز، جس کا ذکر 1400 سال پہلے قرآن پاک میں کیا گیا ہے، اس کی صداقت کی منہ بولتی گواہی ہے۔ اور اس علاقے سے کچھ قدم آگے ہمیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی وائلا کا پتھر کا بنا مجسمہ بھی ملتا ہے، اور اس کا ذکر بھی قرآن پاک میں موجود ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ تو ناظرین، آج لبرلزم اور آزادی کے نام پر LGBT کمیونٹی ہمارے ذہنوں میں جو گند گھول رہی ہے، وہ جن چیزوں کو نارملائز کرنے، عورت آزادی مارچ کو اٹھا کے لے لیں، ٹرانسجنڈر بل کی منظوری لے لیں، یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں؟ یہ قوم لوط کی ہی پیروی کر رہے ہیں۔ تو بینگ اے مسلم، اب اپنے دین کی محافظت ہمیں کرنی ہے، ہمیں خود کو بھی اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان کے شر سے محفوظ رکھنا ہے۔ اور قرآن پاک کا ایک ایک حرف، جس کو سائنس بھی آج ثابت کر رہی ہے، یہ ایسے کام ہے جن پر اللہ کا عذاب قوموں پر نازل ہوا ہے۔ تو اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم مسلمان ہونے کے ناطے اس کمیونٹی کے خلاف اپنی آواز کہاں تک بلند کرتے ہیں اور اس کے خلاف کہاں تک جاتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن اللہ کی ذات ہم سے ہماری چونچ کے مطابق سوال کرے گی کہ ہم نے اپنے حصے کا کیا کام کیا، اپنے دین کے لیے کیا کیا۔